जय जगन्नाथ सांग मैंने आरफर वीडियोस आपन स्वागत। तो आज आम आसिक पहुंच जाइए एमि जन पर्सनालीटी जी कि यूट्यूब वीडियो माध्यम रे आमर ट्राइबल कल्चर को आहरी बहुत लोक मान पहुंची पार्टी कल्चर विषय जन पार्टी। तो आज आम पहुंच जाइए आउ कहीं नुहति 10 लाख सब्सक्राइबर मालिकाणी सी होती रानी सिंह। नमस्कार। तो आपण तो जानी थे चैनल आउ क्या अजना नथिबो। तो आज आम आसचु मु पाखु स्पेशली आसबी बोली बहुत सारा क्वेश्चन मोर जी सब डाउट अच्छी लोक मान सब मुझे लेखिकी भी आनी काले कौटा मन न पड़ो भूलीजी से लेखिकी आनी। तो मैडम सहित देखा आगुरी थे मुझे किंतु देखा पारि नथिला। तो आज देखा से सुजोग मत मिलला इंटराक्ट करने। तो बहुत खुशी लगुच आम ये पाखर जड़े झील जी कि 10 लाख सब्सक्राइबर गेन करिया गोटे छोट कथा नुहे। इट्स नॉट ए जोक। तो आपण कहतु कि केमी मु क्वेश्चन गोटे पर गोटे पचारि मे भी आपण विरक्त हो पारती किंतु नहीं सेमती नहीं। सर्वप्रथम दर्शक मानू मोर नमस्कार। मो चैनल ना हूँ ट्राइब ब्लॉगर रानी हूँ रानी सिंह। समस्ते आपण माने मते जानी थे प्राय लोक समस्ते तो नहीं कहीं के भी ना ना समस्ते जानी सारे आउ कहार अजना नहीं जानी थे। तो मु ब्लॉग वीडियो करे शॉर्ट वीडियो आउ लाइफस्टाइल ता सहित आमर डेली लाइफस्टाइल आउ ट्राइब लोक मानकर फूड विषय भी मु बेसी ब्लॉग करे वीडियो बनाए। तो आपण माने सेठु मते जानी थे। तो मोर आज क्वेश्चन बहुत सारा रहियो। तो आपन को फर्स्ट क्वेश्चन है मु चेष्टा करबी आपनकर सब क्वेश्चन रो आंसर देवा पई। ना सेटा लोक माने भी जानिबे आपन को विषय रे माने केमिति आपनर फर्स्ट क्वेश्चन मोर। तो आपन केमिति यूट्यूब स्टार्ट करिया था काहे कि भाबिले प्रथमे आउ केमिति भाबिले आउ किए से आइडिया देला आउ आपनर ए रियल लाइफ स्टोरी विषय रे बनेयो बोली कोन पई भाबिले फर्स्ट से विषय रे दियो। आइडिया तो बापा मते देइथिले आइडिया केमिति करिवु कोटा केमिति वीडियो करिवु सेटा आउ इच्छा तो मु निजे ही माने मते ही माने खुशी लागिथिला करिया पई। मते एमिति जो मु किछि वीडियो देखुथिली ना लोक मानकर। तो मते भी इच्छा हला एमिति वीडियो करिकि मु भी लोक माननकु आम कल्चर देखै परिबी आमर खाद्य सब देखै परिबी से माने जेमिति शो करूछंती आउ देखौछंती मु देखि खुशी जाउची से माने भी देखि कि खुशी हो जानतु तांको वीडियो रु मु किछि शिक्षा पाउची आ मु चाहली मो वीडियो रु भी से माने किछि शिक्षा पांतु। केबेठु स्टार्ट करले आपनर यूट्यूब वीडियो बने 2022 रु 2022 रु। तो प्रथम वीडियो आपनर जो वायरल को वीडियोटा हेतिला अल्प वायरल हेतिला हमर तो आम बाड़ी रो कमला सेटा 12,000 जाइथिला। तापरे जो हमर जो गोबर पोड़ा अंडा गेंडा ए सब जो जतले करली आज्ञा तापरे जतले करी करी का करली तो वायरल होला। आउ ए जो नेम रहिला ट्राइबल गर्ल रानी ट्राइबल ब्लॉगर रानी सेटा नेम पछर माने की आइडिया सेटा कहार थिला ना बापांकर ओइ नेमटा बापा भाबिथिले। आज्ञा आउ आपन आगुरु चैनल रो नाम भी अलगा थिला तापर हमें चेंज कर देलु। ओहो तो वायरल हबारो किछि दिन पूर्वरु हमें चेंज कर देइथिलु। आपन फास्ट जतले वीडियो छाडिले माने केते घर लोग फास्ट सपोर्ट करजंदी आज्ञा पूरा फास्ट एडिट फेडिट सब की कर भाई सब एबे मु सिखी गलिनी तो निजे भी कर दउची। आउ तापरे आपनर फास्ट जतले वीडियो छाडिले आपन भाबुथिले जे माने 10 लाख सब्सक्राइबर हेबे ना ना सेमिति किछि भाबु नथिलु मु खाली भाबुथिलि मोर बेसी लोक देखंतु आ बेसी लोकंक पाखरे पहुंचू आ सेमिति ही मो वीडियो रु किछि केही जानंतु मु जेमति जो आउ का वीडियो देखि किछि जानुथिली आ तांको वीडियो देखि खुशी हे जाउथिली। तो मु भी चाहुथिली मो वीडियो भी देखि कि लोक माने खुशी हे जान। फास्ट 1000 सब्सक्राइबर आ 4000 आवर हबा को केते टाइम लागिथिला माने जो मोनेटाइजेशन हबा पई 2 मास ना 3 मास वायरल हेबा पर तो जल्दी जल्दी मोर हे गला। माने केते दिन लागिला किंतु लागी वायरल हबा पई मते 7 मास पर जाई कि 7 ना 6 मास पर जाई कि वायरल हे जे ताल तो 2 मास लागि नथियो 7-8 मास पर ही जाई कि ओ वायरल हबार 2-3 मास पर मोनेटाइजेशन हे आज्ञा आगुरु किंतु 7 मास ना 6 मास वायरल हे नथिला किछि ना सेमति किंतु पकेई चली थिली वीडियो मते तो लागु नथिला एते सब्सक्राइब भी बढ़िबे आ एते भी सपोर्ट करिवे बोली माने जो आगुरु जो रेट रे मोर सब्सक्राइब बढ़ुथिला आ व्यू भी जाउथिला।
ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିମୋଟିଭେଟ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ମାନେ କାମ ନା ଯାଉନି ହବ 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 କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ହବ ଏମିତି ଆଉ। ଓ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ଆସିନି ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଯେ ନା ନା ମୁଁ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଚ୍ୟାନେଲ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ନା ଯାଉନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଗେନ୍ ହଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି କିଛି କେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆସିଛି? ନାଇଁ ଓ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେବେ ହେଲେ ତ ହବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ମୋ କର୍ମ ମୁଁ ହଁ ମୋର ଆଜ୍ଞା କରିଚାଲିଥାଏ ମୋ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ମିଳିବ। କରିଚାଲିବି। ଆଜି ଏଇ ଭିଡିଓ ଟା କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ କାଲି କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମେମୋରି ଟା ରହିଯିବ। ଆଜି ସିନା ମୁଁ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଅଛି କାଲି କି ନଥିବି ସେ କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓରେ ସବୁ ଦିନ ହଁ ପାଇଁ ଥିବି। ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ରହିବ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଣ ଥିଲା? ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଡେଲି କରି ଚାଲୁଥିଲି ଆମର ପାଠ ପଢା ଥିଲା। ହଁ ସ୍କୁଲ ମାନେ କେମିତି ଯାଉଥିଲି। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିଲେ ମାନେ ହଁ, ପାଠ ପଢା ଆଜ୍ଞା ସହିତ ପୁଣି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ତ କେମିତି କଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ? ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ଭିଡିଓରେ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ରୁ ଆସି ସାରିକି ସକାଳେ ସେ ସବୁ ଟିଉସନ ବି ଯାଉଥିଲି ସ୍କୁଲ ବି ଯାଉଥିଲି ତା ସହିତ ବି ଭିଡିଓ କରୁଥିଲି। ତ ପଢାପଢିରେ କିଛି ହାମ୍ପର ହେଇନି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ବନଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପଢୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଛୋଟ ବେଳୁ ପଢା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଦିଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିକି 10 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗେନ୍ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି? ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ମାନେ ଅଛି। ବିହେଭିୟରରେ ଆପଣ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଟିକେ ଇଗୋଇଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲାଣି ନର୍ମାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନା ବିହେଭିୟର ଆପଣଙ୍କର? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ବି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲାସ ରେ ଯଦି ଥରେ କଥା ହେଇଗଲା ନା ମାନେ ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡେ ନାହିଁ। ମାନେ ଥରେ ଯଦି କଥା ହେଇଗଲା ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେଇଯାଏ। ଯିଏ ବି ମତେ ଯାହା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଦିଏ ସେମିତି କିଛି ନା ନାହିଁ। ଭିଡିଓରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଜଣେ ସିମ୍ପଲ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ସରଳ ରାନୀ ସିଂଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ପଛରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ନା ଭିଡିଓରେ ହିଁ ଖାଲି ସିମ୍ପଲ ସେମିତି? ଭିଡିଓରେ ମତେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତରେ ବି ଆସିଲେ ସେମିତି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମାନେ କଣ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସତରେ ମତେ ଦେଖିବେ ଆଉ ତମେ ଭିଡିଓରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଅ ସେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଅ ଏଇଠି ଏମିତି ଦେଖା ହାଉଛ ଆଉ ଏମିତି କହନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କଲେଜରେ ବି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନିକି ଆସିଥିବେ ତ ପାଖକୁ ଯେ ମାନେ ଫଟୋ ନଉଥିବେ? ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଅଛି। ଆ ଯୋଉ ଆମର ଜୁନିୟର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦିଦି ତମକୁ ଆମେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ଏମିତି କହନ୍ତି। ମୁଁ କହେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଏବେ ଯଦି। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଚାଲିଛି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଓହୋ +2 +2 ପଢୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ। ଭାଇ ବଡ ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ମୁଁ ବଡ ଓହୋ ସେ ଡେଙ୍ଗା ବୋଲି ବଡ ଦେଖା ଆଚ୍ଛା ହାଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଭାଇ ବଡ ହେଇଥିବେ ବୋଲି। ନାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆଉ ସବୁ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ଘରେ ଗାଁରେ ଏଇଠି ତ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛୁ ଆଉ ମାଉସୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁ ରେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି ଘର ଜଗୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗାଁ ମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନୁହେଁ ନାଇଁ ଆଉ କୋଉଠି? ଆମର ମନୋହରପୁର। ଓ ମନୋହରପୁର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କଲଚରକୁ ଯେତିକି ମାନେ ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ହିଁ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଭୁଲିଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବା ସହିତ ସମାନ। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଯୋଉ ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ କଥା କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ବି କହିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଆଜ୍ଞା ପରମ୍ପରାରେ ଯେମିତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମ କଲଚରକୁ ଆମେ ଫେରେଇ ଆଣିବା ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ସେଇଟା ତ ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ଛୁଆ ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ଆଡଭାଇସ ଦେବେ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ହବ ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିର ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସକ୍ସେସ୍ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ମିଳିବ। ଆଉ ସବୁ କାମ ଆମେ କରିବା ତ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ବି ଶିଖି ବି ପାରିବା। ତ ମୁଁ କହିବି ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ ମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଉଥିବେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାର ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଆଉ ରାନୀ ସିଂ ହେଇପାରିବେନି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବେ ନାଇଁ ତ ସେମିତି ନାଇଁ। ମୋର ବି ଦିନ ଥିଲା
दस जन सब्सक्राइब करथिले मते 100 तापरे 200 300 एमिति हेकी 7 मास पर 7 मास रो जो मोर 2 मास पर 2 मास कंटिन्यू मु तो भाइराल हेली ना ता जो हमर मोर जो 7 मास थिला सेतिरे मु भी डिमोटिवेट हेई नथिली आ मु बहुत कष्ट करूथिली मते फल मिलु नथिला व्यू भी जाउ नथिला तो हेले भी मु चेष्टा करी चली मु कहली आज न हेले काली भी हबो जदि भी मते एथिरु किछि न मिली पारे मते बेसी व्यू मिलिबनी तो स्मृति भी रही जीवो जति लोकन पाखु पहुंचियो कम से कम सेति की तो आज्ञा इंस्पायर हेबे आपन तो आज्ञा बहुत जण आज्ञा इंस्पायर हेचंदी आज्ञा माने एटा 10 लाख सब्सक्राइबर तो माने बहुत बड़ कथा किछि छोट कथा नुह बहुत लोक आपनठु देखि कि इंस्पायर होउथिबे आ एमिति आपन वीडियो बनौ थांदु आ इंस्पायर आज्ञा करू थांदु आ आम आपन आपनर माने डेली लाइफ रूटीन केमति कोन चलछि एबे एबे जो एबे तो कॉलेज बंद कर देछि एग्जाम अछि बोली तो पाखे आसिलानी आ वीडियो भी करि पारुनी तो शॉर्ट वीडियो किछि शॉर्ट ब्लॉग हां शॉर्ट्स करूची तो हमें भी देखुछु सब शॉर्ट ब्लॉग करूची खाली जते बेले मोर टिके फांका हेइ जिबी एग्जाम सरी जिवो मोर सेते पूरा कंटिन्यू आगु जेमति मोर चलीथिला काम सेमिति करबी आ एग्जाम अछि बोली पूरा बंद करबी सेमिति नाही पाठ को भी बेसी देखिबिनी कि वीडियो को भी देखिबिनी दीटा पाठ को इक्वली आज्ञा एडजस्ट आज्ञा करी जेतिको चलियो पाठ पड़ियो को सेतिको वीडियो को आज्ञा आज्ञा आपनर आगु कोन ड्रीम सब अछि माने नेक्स्ट 5 ईयर रो ड्रीम कोन गोल कोन अछि जेमि 10 लाख सब्सक्राइब होला ताबरे पुनी माने 1 मिलियन तो हेइ सलानी आज्ञा आ ताबरे 10 मिलियन रो किछि गोल अछि कि आपनर 10 मिलियन रो गोल नाही किंतु मोर माने वीडियो केमिति भलो करिवि लोक मानक पाखक आउरी केमिति पहुंचीबो सेटा किंतु निहाती चेष्टा करिवि किंतु सब्सक्राइब कथा एते मुंडर नाही ड्रीम कोन अछि आगु को माने आहुरी कोन सब आपनर गोल तो किछि भाबिथिए जे मु 5 वर्ष भीतर ए करिवि सेमिति किछि नाही घर खंडे करिवि आज्ञा आउ किछि नाही घर हमर काहे कि ना जो हमर जो बण एरिया रे हमर जो घर अछि सेठी ना किछि सुविधा नाही तो मु जो रास्ता रे एबे चालुची आज्ञा तो सेठी बंचिबा कष्टकर नेटवर्क भी ठीक से नाही तो वीडियो वीडियो भी अपलोड करी हबनी तो मु चाहूची कि एपटे जगह फगा किने किने करिकी तापरे घर पर करिकी रहिबी तापरे आज्ञा फेर आगु को बढ़िबी आज्ञा आउ आपनर माने आउरी किछि माइंड रे एमति अछि कि जेमति वेब सीरीज हो कि एक्टिंग लाइन रे कैरियर गढियार हो कि एल्बम फिल्म से टाइप रो आज्ञा सिंगिंग सिंगिंग अपन करंदी आज्ञा प्राय बेले बेले गोटे कर गीत सुनी परिया अपन मुहर एबे एबे तो मोर सेमती किछि मने नाही मते बस जो लिरिक्स धरई देले मु गाई देबी अच्छा आउ माने आपण एल्बम फिल्म करियो जेमति आपणर मु जानछि लव हसदा जो आज्ञा लव भाई हमर मु ट्रैवलर आज्ञा आज्ञा तांकर सिए तो समस्त एल्बम भी तांको करिसंदी जानिछंती हां मु एल्बम भी जानिछि बहुत भल लागंती एल्बम भी से कलेनी केते आज्ञा आपण एल्बम फिल्म करिया रे गीत हित इरादा अछि आपण निज चैनल पई करबी आपण किछि चैनल हि କରିଛି छाडिबे आज्ञा किछि କରିଛି ତ ଆମ ଭୂମିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଭୂମିଜ ର ବି କରିବି ଆଲବମ एल्बम करिसंदी आगुरु ଗୋଟେ ନା ଦିଟା ନିଜେ ଗାଇକି ନିଜେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ना माने जेमति माने अलगा जो सिंगर हमर कुलदीप पटना हो सेही भले माने सिंगर गाइथिबे आपण सेथिरे अभिनय करिवे कि एक्टिंग लाइन रे करियर इच्छा अछि आपण आगु ସେମିତି ତ କିଏ ଗାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ना स्वप्न कोन एटा ମୋର स्वप्न नु आपण स्वप्न ऑलरेडी माने बहुत पूरा कर सारलेनी एटा किछि एटा हम पई एबे ड्रीम केही हेगलानी ମତେ आपण କାମ ଦେବେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ କାମ ଦେବି ସେଇଟା ମୋ ଦ୍ଵାରା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଇଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯିବ କେହି आपण ମତେ ଡାକିକି କାମ ଦେବେ ना आपण निजे करले भी तो ସେଇଟା सेमानु नेकी ହେଇଯିବ करि परिए ଆଜ୍ଞା सिंगिंग ଆଜ୍ଞା स्टार जो माने बे अछंदी हम ओडिसा रो ଆଜ୍ଞା तो सेही भले आपण नेकी गीत फित करिया को अछि तले ଆଜ୍ଞା इच्छा ସବୁ अछि ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସବୁ वेब सीरीज जेमति माने वेब सीरीज भी करूछंदी सेमति किछि इच्छा अछि एक्टिंग मूवी होवी कि से ଇଚ୍ଛା सब ତ ଅଛି ଆଉ आज्ञा ଇଚ୍ଛା ଅଛି तो ताले आमे चाहिबु जे आपनर सब इच्छा फुलफिल हो आहुरी आपण आगु को बढ़ंतु आउ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ
ଆଉ ଆମକୁ ଏତିକି ମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ସେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଆଉ ସରଳ ସେ ଯେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏତିକି ଟାଇମ ଦେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବାହାର କରିକି। ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେ କରିବୁ। ତ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା R4 ଭିଡିଓଜ, R4 R4 ଭିଡିଓଜ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ R4 ହେଲା ମୋର ରାଜା ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ମୋର ଟିକେ ନାଁ ଟା ବଡ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆଜ୍ଞା R4 ରଖିଦେଇଛି। ତ ସେଇଠି ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଭିଡିଓ ବନେଇଛି ବୋଲି। ତ ସେମାନେ ମତେ ବି ବହୁତ ଜଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସେ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓ ବନାନ୍ତୁ। ସେ ଓଡିଶାର ଏତେ ଜଣେ ମାନେ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଫୁଲଫିଲ ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ଭିଡିଓ ବନଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି R4 ଭିଡିଓଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ଏକା କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶିକି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ବି ଯିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟାଇମ ନେଲି ତାଙ୍କଠୁ, ସେ ଟାଇମ ବାହାର କରିକି ଆମକୁ ଟାଇମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଭିଡିଓକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡିଓରେ। ତବ ତକ ବାय ବାय।